Hi Gab! Ayan si Gab, nagpa-play siya ng big truck. Ayan. Hi Gab! Gab! Hi Gab! Tuwang-tuwa siya. Hi Gab! Siya nandun sa dulo, ayun si Leisha, tapos si Angelo, ayun nandun din si Angelo, nandun sila, naglaro sila, 80 pesos lang, ayun 30 minutes 80 pesos, ayun. Tapos meron silang medyas na binibenta 16 pesos, so, pwede na kayo maglaro dyan. Same din to ng building, Fortune, Sky King. Ayan, may mga coins din sila dyan. Ayan, slide sila, Leisha. Leisha! Leisha! Angelo!